Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors aujourd'hui on va faire toujours avec le troisième APE. Alors projet 4, séquence 2 à la page 90, safhat 90. Alors aujourd'hui on va faire les phonèmes A avec IM et A avec IN. Très bien. Alors avant de faire le dialogue ou bien de faire les exercices, on va passer directement à la leçon que j'ai déjà préparée. Alors نبدأ بالدرس اللي حضرته. Lecture قراءة et écriture كتابة des phonèmes A. Donc هنا عندهم نفس النطق ولكن ماشي نفس الكتابة. هنا عندي A avec IM وهنا عندي A avec IN. Alors هنا جبنا des mots avec A كلمات اللي فيها AIM. un timbre طابع البريدي نقولوا له un timbre. important مهم. simple يعني simple عادي. une impasse ça veut dire مكان مغلوق. impasse ما نقدوش نمروا عليه. impoli غير مهذب. donc poli مهذب العكس تاعها impoli غير مؤدب. voilà. alors des mots avec un IN. alors هنا درنا IM M فيها 1 2 و IN فيها 1 ça veut dire الN فيها غير un pied و voilà فيها 2 pieds pardon. الN فيها 2 pieds mais la lettre M on a 2 pieds. alors هنا في l'écriture cursive نهضر على الكتابة تاع الكتاب ماشي تاع الكراس. كتابة الكراس الM فيها 1 2 3 وكتابة الN فيها 1 2. en tout cas غادي نشوفوا دوك نشوفوا الكتابة entre les lignes et les interlignes ونشوفوا الكتابة نديروا un petit rappel ولا petite carte. alors des mots avec un. le lapin c'est الأرنب. le chemin الطريق. le matin الصباح le matin. un gamin يعني ولد صغير نقولوا un gamin طفل ولد صغير. voilà. malin حيلي كيما نقولوا باغ اكزومبل لا نهضروا باغ اكزومبل على لو شاكال الثعلب اللي malin حيلي. 20 numéro 20 20. inconnu مجهول. alors connu معروف inconnu غير معروف أو مجهول. alors écriture majuscule cursif. l'écriture cursif ça veut dire كتابة الكراس مي هنايا majuscule. alors نبدو بال 1 IM باش نبدا I majuscule 03 0 هو لو بوين دو ديبار دائما 0 هو نقطة الانطلاق. هذوك ثلاثة انترلين هما اللي نكتب فيهم. alors كيما نشوفوا هنايا شوف هنا 0 هي هذا الخط الأحمر هو 0 1 2 3 هادو ثلاثة هما اللي نكتب فيهم. هادو ثلاثة خضر ولا زرق هما اللي يجي فيهم الكتابة. أما هذا الخط الغلط هو نقطة الانطلاق وما نوصلش لهذا اللي فوقه جامي. هنا عند الثالث نحبس هذه في الماجيسكول. alors عندي 1 I majuscule et M minuscule. هاي الام فيها 1 2 3 هذا هو الام. فوالا ام نديرها بلا بوش نزير لا بوش تاعي نزير لي ليفر نتاعي ندير ام. فوالا. alors 1 IN. alors هنا l'écriture cursive I majuscule 03 N minuscule c'est 01. alors الN فيها غير 2 pieds N والM فيها 3 pieds 1 2 3. très bien. alors نروحوا minuscule cursive minuscule الكتابة الصغيرة. alors نبدأ ب I 01 et M 01. donc هذه كاع minuscule ça veut dire الكتابة الصغيرة تاع 1 IM. alors نروحوا ل 1 IN minuscule عندي I 01 N 01. donc هذه هي الكتابة minuscule. majuscule دائما الحرف الأول يكون majuscule واللي موراه دائما يكونوا minuscule ça veut dire صغار. alors كي يقولوا لنا majuscule نبدو بالحرف الأول majuscule بعد الآخرين minuscule. كي يقول لي minuscule نكتب كاع الحروف minuscule كاع الكتابة الصغيرة. alors هنا درتكم غير ان بتي رابيل باسكو هذول دايرينهم دائما في الحرف اللي نديروه عنده 4 كتابات. عندنا الكتابة ماجيسكول كورسيف minuscule cursive ça veut dire كتابة الكراس. minuscule script et majuscule script كتابة الكتاب. la lettre M majuscule
cursive un minuscule cursive كتابة الكراس un majuscule script et un minuscule script c'est كتابة الكتاب نروحوا لا lettre n majuscule cursive كتابة الكراس cursive n minuscule cursive c'est كتابة الكراس n majuscule script et n minuscule script هادو كتابة الكتاب. Très bien. Alors nous allons directement le livre. Voilà. Nous le dialogue. L'arbre est important dans la vie. Regardez le mot important. J'ai dit un avec im. Alors la maîtresse, qu'est-ce qu'elle a dit? Nous planterons des arbres dans le jardin de l'école. Regardez le mot jardin, on dit un avec in. Alors on a fait l'extrait de deux mots. On a le mot important et le mot jardin. Parce que le mot important fait im ou le mot jardin fait in. On a im ou in. Donc هادو زوج تليفونين عندهم نفس النطق un. Très bien. Alors عندهم نفس النطق ولكن ما عندهمش نفس الكتابة. Alors نعاود نقول l'arbre الشجرة est important مهمة dans la vie في الحياة. Nous planterons سوف نغرس des arbres أشجار dans في le jardin de l'école في حديقة المدرسة. Important. Alors regardez le mot important عندي 3 syllabes عندي important. وخرجنا un im. Jardin. On a 2 syllabes. On a jardin. Alors d'un, un. Très bien. Alors هنا عندي نفس النطق ولكن ما عنديش نفس الكتابة. عندي im en. Alors على حسب ما شفنا هنايا دونك هنا شفنا الكتابات هنا درنا غير مراجعة باسكو هاد الكتابات هنا دايرينهم في الدروس السابقة وهنا خرجنا دي مو افيك ان اي ام اي ان اي ان بلس الكتابة ماجيسكول entre les lignes et les interlignes un i m majuscule in entre les lignes et les interlignes minuscule im alors cursive et minuscule in اللي هي 1 cursive voilà minuscule alors minuscule هي دائما 01 tout dépend على الحروف دونك الخطأ اللي فاتت درنا الحروف المينيسكول تاع 01 وتاع 02 وتاع 03 alors درناهم في الدرس الماضي alors غادي نشوفوا un exercice sur le cahier d'activité à la page 82. Très bien. Alors je regarde le dessin et j'écoute أسمع je colorie en bleu ألون بالأزرق les mots avec un alors اللي فيهم ال in باش نلونوهم بالأزرق et en vert وبالأخضر les mots avec un im lapin alors هنا عندي un in alors هذا نلونو بالأزرق montre non sapin un sapin alors عندي in pigeon non un pompier donc on a des sapins in en bleu en bleu oui un pigeon non un gamin طفل أو ولد صغير هنا in donc en bleu 20 in en bleu وهنا عندي bouton donc هذه ما نلونهاش bouton et montre ما داخلينش باسكو ما فيهمش un و pigeon aussi ما فيش un donc هنا عندي sapin 20 gamin et lapin donc هادو كاع فيهم in donc la couleur toujours en bleu. Exercice 2 j'encadre la syllabe avec un puis je lis les mots j'encadre ندير un cadre هكا un cadre alors le pingouin alors شنو عندي هنا alors هذه un نديرها dans un cadre le poussin alors un نديرها dans un cadre le moulin alors un نديروها dans un cadre les raisins alors un نديرها dans un cadre imperméable ou bien l'imperméable alors un im نديروها dans un cadre alors imperméable هو غير ça veut dire اللباس اللي ما تدخلش فيه النو il est imperméable يعني ضد الماء voilà. Alors, je barre وشطب les mots qui ne contiennent pas un et un. الكلمات اللي ما فيهمش un in و un im je barre وشطب. Un lapin donc فيها in خليها chien non je barre وشطب. Jardin non dent je barre.
imperméable non donc imperméable فيها IM عندنا IM IN et IN voilà alors هنا عندكم écriture entre les lignes et les interlignes alors هنا نشوفوا الكتابة نتاعنا pardon alors هنا نشوفوا الكتابة voilà alors هنا شنو عندنا عندي un IN un IM les enfants sont dans le jardin alors شوفوا كي نكتب un IN entre les lignes et les interlignes voilà IN alors نعاودو وحده IN نروحو l'IM alors I 1 2 3 الام فيه ثلاثة تاع لي بي 1 2 3 voilà alors نعاودو وحده 1 2 3 alors voilà IM والان فيها غير زوج تاع لي بي بصح الام فيها ثلاثة alors نكتبوا هذه هنا راهم بادين بمينيسكول دائما لا فراس تبدا بماجيسكول مي هنا راهم بادينها بمينيسكول معليش حنا تاني نبداو بمينيسكول alors L03 E01 S01 les enfants E01 N01 F نطلع ل 03 ونهود لو بي 02 A01 N01 T02 et le S c'est 01 dans sont S01 O01 N01 et la lettre T02 dans D alors D c'est 02 A01 N01 et le S01 le jardin alors L minuscule 03 E001 jardin alors la première partie alors jardin la première partie c'est 01 point je descends le pied c'est 02 je monte à 01 R01 la lettre D c'est 02 I01 et la lettre N01 et le point on n'oublie pas le point toujours la phrase commence par une majuscule et elle se termine par un point les enfants sont dans le jardin دائما نخلي بينات الكلمات شويه un peu d'espace ما كان ما نلصقوش الكلمات باسكو كل لصقوهم الجمله تكون خاطئه alors aujourd'hui on a fait les phonèmes 1 et 1 donc عندهم نفس النطق mais ils n'ont pas la même écriture هنا IN وهنا عندي IM donc on a fait quelques exercices sur le manuel donc on a fait quelques exercices à la page 82 sur le cahier d'activité, plus la leçon qu'on a fait sur le 101 et 1 sur le manuel à la page 90. Alors نشكركم بزاف على الدعم ونشكركم على لي جيم وبارك الله فيكم وان شاء الله يكون المزيد والمزيد نقول لكم merci beaucoup et au revoir.